Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Nanamba mungo shuru ko MS Office, Microsoft Office come to chumungwayo no dari ari Microsoft Office kisa sarazi sasamrazi aga mungo yu wayo no datu na mungo shuru ko MS Word chedakam daga parte da Microsoft Office chikam dari parte no Microsoft Word chikam daga mungo shuru ko no mungo bazu screen pa tara pa guru bale Microsoft Word interface jisadi sanadi no awal ba mungo daga interface explain ko hina bad mungo zu pia chia ke sa function ki no razai mung sara screen pa tara MS Word चेक चुनके जमंग बा अवल कार पे MS Word की नमंग बा MS Word ओपन कऊ आवागे के बमंगा कार कऊ उस सिंपल बता सो MS Word बसिंगा ओपन कवी दागे सो तरीके दे कम चेदे सिंपल दल तकलीफ की तासरा देजी के मोस्टली चिकम जियात ओपन कऊ तासरा दल ताराजी तेब नंबर दादे चिदल त सिंपल तासो बोले की वर्ड बोले की तासरा राशि चुनके दल त मुसरा वर्ड पेड मोस्टली राजी और नोट तासरा वर्ड प्रेस ते आगम तासरा राजी होता सो बल गोरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो दासी और बल तो चिक मात्रे कदा चमुंगी ज्यादा इस्तेमाल विंडो प्लस आर पर प्रेस के तासरा बारा शिदल तो सिंपल राइन वर्ड बोले की आओ एंटर बांधे वो प्रेस के और तासरा बा वर्ड चिकम दे आवा कुलावशी ओस मंगो वायु चे दा चिकम दे वर्ड इंटरफेस ते नदी चिकम इंटरफेस ते दा मंगो एक्सप्लेन को चिकम जेता मतलब सपोज दा जी देता सभी देशनी तसवे नो उस समटाइम्स दासी की चे मंग देना कम सॉफ्टवेयर्स मंग डाउनलोड को दे देता kana नो दे के मंग सारा मोस्टली चिकमी आगा एक्टिवेटेड प्रोडक्ट एक्टिवेटेड हो चुन के मोस्ट ऑफ अगर चिकम दी सॉफ्टवेयर्स आगा एक्टिवेट नहीं नो आगे एक्टिवेट को भी जरूरत है नो आगे पार तस तजियो फाइल खेम अगर जो तासो डाउनलोड की दागे फाइल नुम दे KMS Auto दावत KMS Auto फाइल बतासो डाउनलोड के आओ देखिए चिकम ने सुबह बने विंडो आओ MS Office चिकम ने एक्टिवेट को लेशी नो उस राजो मंगा MS Word तच MS Word मास्टर चुनके ऑलरेडी एक्टिवेटेड दे नो उस मंगा दे इंटरफेस चिकम दे एक्सप्लेनेशन को नो मास दागा तैयार करता उस दबारा से कुलाव को दादे फर्स्ट नंबर बांधे Microsoft Word सशेदी What is Microsoft Word अवल खुदा चिदा चिकम दे दा word processing program दे MS Word is also named as word processing program चिकम दे दा also word processing program में लिखी और द डेफिनेशन सदा से दे दा Microsoft चिकम दे दा यो product of Microsoft दे जागे के मंगो सको text documentation purposes बकिको and use for text designing दे बारे में इस्तेमाल हो फॉर एग्जांपल मुझे राजी बुक्स मंगली को राइटिंग लेटर लिखो CV जोड़ो मैगजीन्स मंगली को नो आगा टूल चिकने मंग देखी को बिया मुझे सर राजी ची डॉक्यूमेंट्स अशेदी documents से शेयर है documents नो आगा सिंपल मंगल तो what is document the definition मुझे राजी तरे चे the combination of different pages चिकम मुझे different pages combination आगे तो मुझे document वायो और दागे ओपन को तरीके माता स्तो खोले जिसंग बा ओपन को और खीना बाद ता how assign shortcut की फार दागा पारा shortcut की मंगो सिंगा assign को उदा बतास्तो जबिया मकी में नो उस राजो मंगा दे चिकम स्ट्रक्चर दे द इंटरफेस चिकम दे दामो एक्सप्लेन को नो जरा जम यो सफा दागा तरफ ता अवल नंबर बाने मुंग सराजी प टॉप चिकम राइट साइड दे तल तला बटन चिकम मुंग सरादी तास्तो बड़ा कर्सर जम अफकारी दे चिकम दे कैप्शन बटन्स वे और दो नंबर बांधे राजी पर सेंटर के टॉप सेंटर चिकम दे तमंग पूरो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे चिकम दे टाइटल बार भी पदरम नंबर बांधे मुंग सर राजी चिकम टॉप लेफ्ट साइड ऑफ MS Word दे दी बांधे मुंग सर राजी दी तभी क्विक एक्सेस टूल बार आगे चिकम दे मुंग सरा अंडू दे रीडू दे और टेक्स्ट चिकम मुंग सरा गड़बड़ टेक्स्ट रहे करेक्शन ना पारा दे सेव बटन दे दरहिना बाद मुंग सर राजी टेब्स दस टेब देता दा चिकम दी दा टेब देता मुंगा टेब्स वालो कम चे फाइल दे होम दे इंसर्ट दे पेज लेआउट दे अगे ना बाद मुंग सारा राजी रिबन सशे दे रिबन दा सुमरा चे दा राजी सुमरा चे दा ड्रॉप डाउन ऑफ टेब्स चिकम ड्रॉप डाउन राजी दा यो होल रो दा से दा होल रो चिकम देता मुंगा रिबन वालो देखि ब्यादन ना मुंग सारा दी ग्रुप्स सपोज दल दा उगरे दल मुंग सारा द कतल द सोचो को दल मुंग सारा लाइन ना दी देता मुंगा सपोज उगरा क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉन्ट ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप नो आगे ना बाद मुंग सराजी द कम पेज चिकम देता मुंगा वायो वर्किंग एरिया द कम पेज चिकम जी मुंगा कार को आगे तो मुंगा वर्किंग एरिया ब्यादे हॉरिजॉन्टल रोलर दे वर्टिकल रोलर दे
هغې نه بعد موږ سره راځي زومینګ بټنز دي چې کوم دی د ماینس او پلس دی د زومینګ بټن وي، او هغې نه بعد موږ سره دلته راځي سکرولر چې کوم دی په هغې سره موږ سکرولینګ کوو د پیجز، او دلته لاندې که موږ وګورو دا چې کوم هول لاین دی دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو ټاسک بار. یو بل شی چې موږ پکې پرېښود دا موږ که وګورو دا ګروپس کې دننه چې کوم دي دا سپوز دا بي دی آی دی یو دی داسې موږ سره دا سبسکرایب دی دا شیزونه چې کوم دي ته موږ څه وایو، دې ته موږ کمانډز وایو. دا کمانډ به بیا موږ یو یو وایو. نو دا چې کوم دی دا انټرفیس و چې کوم موږ ایکسپلین کړو د انټرفیس و. دې نه بعد به موږ ځو یو یو چې کوم ټیب دی دا یو یو ټیب به موږ ایکسپلین کوو. ټیب کې بیا دننه موږ سره ګروپس دي، یو ګروپ ایکسپلین کوو. نو نیکسټ ویډیو دپاره تاسو موږ سره اوسئ. د داسې قسمه نور آی ټي ټریکس اینډ ټپس دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ اپډیټس تاسو ته در رسي.